સુરેન્દ્રનગરને મહાનગરપાલિકાનો દરજ્જો આપવાની જાહેરાત બાદ ચૂંટાયેલા સભ્યોની નગરપાલિકાની કચેરી ખાતે અંતિમ બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં નગરપાલિકાના તમામ 13 વોર્ડના સદસ્યોનો વિદાય કાર્યક્રમ પણ યોજાયો હતો, જેમાં જિલ્લા કલેક્ટર અને મહાનગરપાલિકાના કમિશનર કે.સી. સંપત, વિધાનસભાના નાયબ મુખ્ય દંડક જગદીશ મકવાણા, મહામંત્રી ધીરુ સિંધવ ઉપરાંત પાલિકા પ્રમુખ જીજ્ઞા પંડ્યા સહિત નગરપાલિકાના તમામ 13 વોર્ડના સદસ્યો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। 1 જાન્યુઆરી 2025ના રોજ गुजरात राज्यना मृदु अने मक्कम मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल साहेबनी सरकारे केबिनेट में निर्णय लीधो कि राज्यनी 9 नगरपालिकाओने महानगरपालिका बनाववी। एना भागरूपे सुरेन्द्रनगर वढवाण नगरपालिकाने पण महानगरपालिकानो दरज्जो आप्यो छे अने साथे साथे सुरेन्द्रनगर जिल्ला कलेक्टर श्रीने महानगरपालिकाना वहीवटदार तरीके नियुक्ति करी अने कमिश्नर अने डेप्यूटी कमिश्नरनी पण नियुक्ति करी दीधी छे। आजे आ नगरपालिका खाते अमारा नगरपालिकाना पूर्व प्रमुख बेन श्री जिज्ञाबेन पंड्यानी उपस्थितिमां नगरपालिकाना सत्ता पक्षना तमाम सदस्योनी एक शुभेच्छा बैठक योजाई अने एमां सौ सदस्योए हसता आज सरकारनो निर्णय छे एने वधाव्यो छे अने माननीय मुख्यमंत्रीश्रीनो पण हृदयपूर्वक आभार व्यक्त कर्यो छे कि सुरेन्द्रनगर विस्तारने आ शहरनो जे विकास थवानो छे ए दिशामां सरकारे जे निर्णय कर्यो छे एना कारणे केन्द्र सरकार अने गुजरात सरकारनी खूब ज ग्रांटो आ शहरना विकास माटे आववानी छे। एनी खुशी सौथी विशेष अमारा नगरपालिकाना सदस्योने हती कि भले अमारुं 1 वर्ष बाकी होय पण सरकारे जे निर्णय कर्यो छे एने अमे आवकारीए छीए अने पुनः आ शहरनो विकास झेट गतिए थाय ए दिशामां सौए शुभेच्छाओनी आपले करी छे।